الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نمشيو لهاد ليتود دي ميكانيزم ورحنا درنا لا بارتي 1 اللي هي لا ريزوليسيون دي ميكانيزم. اللي ما شافهاش يرجع يشوفها. درنا فيها سكون نابيل فوقاش نهضر على اون ريزوليسيون ديال ان ميكانيزم. إلا نهضر على ان ريزوليسيون دي ميكانيزم خصني نهضر على بعدا un graphe de liaison qui est une chaîne fermée. D'accord. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفو راه هي لا بارتي 1. دابا غادي نمشيو لهاد ليتود دي ميكانيزم. سي كوا فيغ اون ايتود دي ميكانيزم؟ فيغ اون ايتود دي ميكانيزم بعدا اولا فين خصنا نكونو في دي شين فيرمي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اننا l'étude des mécanismes consiste à quoi? Consiste à déterminer les relations qui existent entre les différents paramètres géométriques et cinématiques. Là راح نديرو l'étude ديال cinématique. إذا خصنا نلقاو هادوك les relations ما بين les paramètres géométriques cinématiques ديال le système. كاينين بزاف ديال les méthodes باش نديرو هاد l'étude ديالنا, c'est-à-dire l'étude des mécanismes. غادي نشوفوا 3 ميثود, ولكن قبل نكتبوا بحال هاد الانتروداكسيون نكتبوها pour les gens اللي بغا ينقلوها. فين رحنا سي dans le cas des chaînes fermées. باش نديروا l'étude ديال les mécanismes, c'est dans le cas des chaînes fermées. هذه أول حاجة qu'il va falloir déterminer. هذا هو le rôle qu'il va falloir déterminer les relations qui existent entre les différents paramètres géométriques et cinématiques. Géométrique et cinématique. Il existe différentes méthodes pour cela. Différentes méthodes pour cela. غادي نشوفوا ce qu'on appelle une fermeture géométrique. Fermeture, c'est-à-dire fermeture de quoi? De chaîne. Fermeture de chaîne géométrique. On va نشوفوا une fermeture de chaîne. هذه غير يعني fermeture de quoi? Fermeture de chaîne. هذوك les chaînes اللي شفناهم. Cinématique. وغادي نشوفوا la cinématique graphique. غادي نشوفوا la cinématique graphique. دابا نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هو الهدف. L'étude des mécanismes consiste à étudier les relations qui existent entre les différents paramètres géométriques et cinématiques. L'étude des mécanismes soit نديرها par la fermeture géométrique, soit نديرها par la fermeture cinématique, soit نديرها par la cinématique graphique. جينيرالمون شنو باغيين حنايا؟
هاد l'étude هادي هاد l'étude généralement حنايا كنبغيو la relation entre la sortie et l'entrée d'un mécanisme. Généralement, كتبها هنايا comme une remarque. Généralement, l'objectif d'étude des mécanismes par les trois méthodes d'étude des mécanismes, généralement, ماشي ديما, des mécanismes, et de quoi? Et d'obtenir une relation entre l'entrée et la sortie du système. من بعد غادي نبقاو كاين واحد اللوا qui s'appelle la loi entrée sortie d'un système, entre l'entrée et la sortie d'un système ou bien d'un mécanisme. هذا هو الهدف من هاد l'étude ديال les mécanismes ديالنا. Donc غادي نهضر عليهم بحال هنا une petite introduction غير d'une façon générale, ولكن غادي ندير كل fermeture, c'est-à-dire la fermeture géométrique ou la fermeture cinématique ou bien c'est-à-dire la cinématique graphique غادي نديرو une يعني chaque وحده غادي نديرو لها la partie ديالها. غادي نبدا دابا نهضر شويه على la fermeture géométrique. La fermeture géométrique. نهضروا عليها شويه la fermeture géométrique. Donc le but ديال une fermeture géométrique هو le but ديال كاع هاد les fermetures اللي غادي نشوفوهم. C'est quoi? غادي نعاود نكتبها, c'est obtenir les relations entre les différents paramètres géométriques des mécanismes. Obtenir les relations entre les différents كاع هادو عندهم نفس le but. هذا هو le but هو هذا, c'est obtenir les relations entre les différentes paramètres géométriques. Géométriques entre les différents paramètres géométriques des mécanismes. Alors, en particulier, c'est هذا le but général. ولكن en particulier, عندنا واحد le but آخر. En particulier, c'est la détermination. La détermination des relations entre l'entrée et la sortie. Déterminer les relations entre l'entrée et la sortie. S, l'entrée E et la sortie S. Les inconnus, غادي تقولوا لي شنو هما les inconnus. Les inconnus هنايا, les inconnus هما شنو؟ هما les paramètres géométriques ديال les liaisons. Sont les paramètres géométriques des liaisons.
paramètres géométriques des liaisons, c'est-à-dire les angles, longueur, etc. Et dans la fermeture géométrique, même fermeture que les autres, c'est-à-dire fermeture cinématique, etc. Obtenir, c'est le rôle, d'un but, d'obtenir les relations entre les différents paramètres géométriques et mécanismes. Particulier, c'est la détermination de la relation entre sortie et l'entrée et sortie. Il y a un mécanisme qui مبغى يكون عنده entrée ou عنده sortie. mécanisme عنده entrée E و عنده sortie S. بحال شفتوا في الباك اللي كاين شاف هاك كرسموا بحال هكذا. غادي نشوفوا داك الكور ديال لا سيرفيس ان شاء الله غادي نحاول نديرو. كاين لونطري او ولا سورتي اس. الميكانيزم هنايا كاين لو سيستيم هنا لداخل، ولكن انا يهمني مثلا واحد يهمو غير لا سورتي، ما يهموش شنو كاين الوسط ولا كيهمو غير لا سورتي، غير النتيجه بحال الحاسوب. حنا واش عارفين داكشي اللي كاين اللي ما عارفش يعني شنو كاين في البيسي، ولكن شنو كيهمو تهمو لا سورتي. شنو هي لا سورتي؟ لا سورتي هي انه لونطري شنو يعطي اون اليمونطاسيون الكتريك يشعل البيسي يخدم به صافي. هذا هو اللي خصو، ما خصوش هو لا راه كاين الميكرو بروسيسور، راه كاين لا رام، كاين لا روم اكسيتيرا، ما يهموش داكشي. كيهمو لونطري انه يدير البريز في الضوء، خاصو يشعل البيسي يخدم به، يدير المانيبيولاسيون اكسيتيرا. لا سورتي ما كيهموش شنو كاين لداخل ولا مثلا التليفون اكسيتيرا. اذا هذا هو الهدف من هاد ليتود ديال لي ميكانيزم. الهدف منها كامل هو انها تحدد لا لوا اونتري سورتي. نقولها لكم ديريكتومون، لا لوا اونتري سورتي c'est-à-dire la relation entre l'entrée et la relation entre la sortie lorsqu'on effectue la fermeture géométrique. Donc en appliquant la fermeture géométrique, on obtient une relation entrée-sortie. On obtient une relation entrée-sortie qui peut être هنا غادي تقولوا لي هاد لا غولاسيون كيفاش غادي تكون. qui peut être عندي في لا فيرميتور جيومتريك، وبحال هذا هو العيب ديالها، انها كتعطيني soit une relation explicite, c'est-à-dire directe, ou soit une relation implicite. Une relation explicite, soit une relation implicite. غادي نشوفوا كيفاش هاد الريلاسيون explicite ou relation implicite. C'est-à-dire هادي كتعطيهاني directement, c'est-à-dire obtenir la relation directement. هي اللي باغينا، حنا باغيين هادي. C'est-à-dire S en fonction de l'entrée, ou bien E en fonction de l'entrée, E en fonction de la sortie. Directement, S égale les paramètres des sorties, c'est-à-dire la sortie égale les paramètres des entrées. Ou la implicite. Implicite, ماشي directement. Par exemple, تعطيني une équation différentielle. ولا شي حاجة أخرى، شي expression أخرى. شنو كتحتاج هادي؟ هادي كتحتاج la résolution ديال من la résolution numérique ou la résolution mathématique وهذه ما كنبغيوهاش، ان بحال غادي تزيد علينا الخدمه. هاد لا ريزوليسيون تزيد علينا الخدمه. دونك نريزومي هاد الشيء و لا فيرميتور جيومتريك تعرفوا شنو هي الهدف ديالها. الهدف ديالها انه كتلقى لونطري سورتي، لا ريلاسيون انتر لونطري سورتي. ولا بغيت تلقى لا فيرميتور جيومتريك كتعطينا اوسي واحد لا ريلاسيون سينيماتيك اللي هي العلاقه ما بين لا فيتيس و لا فيتيس دو روتاسيون. كتعطينا اوسي هاد لا لوا اونتري سورتي بلس هاد لا لوا اونتري سورتي كتعطينا une relation cinématique. تعطينا
plus la relation d'entrée-sortie, il y a une autre relation qu'on peut obtenir par la fermeture géométrique, c'est la relation cinématique. Notre relation, c'est la relation cinématique. La vitesse et la relation cinématique, vitesse et vitesse de rotation. Comment obtenir et comment avoir cette relation? On obtient cette relation par la dérivation temporelle des relations obtenues. C'est-à-dire par la dérivation, on obtient cette relation par la dérivation temporelle. La dérivation temporelle des relations obtenues. Des relations obtenues. هذا هو اللي كتعطيه لنا شكون كتعطيه لنا لا fermeture cinématique. هي اللي غادي نمشيو دابا نديرو لها ليتود. دونك لا fermeture cinématique الا بيان سور تخربقتو وقف الفيديو، روح جيب واحد الكويس ديال الماء ولا جيب كويس ديال القهوه ورجع الفيديو وتفرج من جديد، لان كنعطي دي ديفينيسيون بحال لي جداد عليكم. fermeture ou bien la solution cinématique, fermeture cinématique ou bien la solution cinématique égale la fermeture. Et c'est un cas particulier de fermeture géométrique. Fermeture géométrique. Bien sûr, allez voir en détail. Puis dérivation temporelle par rapport à temps. Puis dérivation par rapport au temps. Puis dérivation par rapport au temps. Ça fait, il y a la fermeture cinématique اللي غادي نشوفوها دابا petit 2. اذا نراجع la fermeture géométrique. في la fermeture géométrique شفنا الهدف من la fermeture géométrique هي obtenir la relation entre loi entrée-sortie. La fermeture géométrique العيب ديالها هو انها كتعطيني parfois des relations implicites. هاد les relations implicites كيحتاجوا مني une résolution numérique ولا une résolution mathématique. انا اللي ما كنبغيهمش، انا خصني explicite. Par contre, هاد la fermeture cinématique كتعطيني غادي نشوفوا بلي كتعطينا des relations explicites، يعني directement كتعطيني la relation entre l'entrée et la sortie. Aussi par la relation, c'est-à-dire par la fermeture géométrique, on peut obtenir la relation entre la vitesse et la vitesse de rotation. Comment? On dérive seulement les relations اللي لقيناهم نديريفيهم par rapport au temps كيعطيونا هاد les relations اللي هي كنلقاوها بلا fermeture cinématique. اذا غادي نمشيو دابا للبوتي 2 اللي هي la fermeture cinématique. Fermeture cinématique. إذا شنو هو الغول ديال fermeture cinématique؟ تا هي a pour but de définir ou bien d'obtenir les relations entre les différents paramètres cinématiques du système, vitesse et vitesse de rotation associées aux liaisons. Il permet en particulier d'obtenir une relation toujours explicite, هذه هي اللي قلتها لكم، entre l'entrée et la sortie. إذا بالنسبة la fermeture géométrique, c'est la même chose. Le rôle d'ILH, c'est obtenir le but directement comme ça, obtenir les relations entre les différents paramètres
les relations entre les différents paramètres cinématiques des mécanismes c'est-à-dire on trouve par exemple la relation entre la vitesse et la vitesse de rotation. La vitesse et la vitesse de rotation associées aux liaisons. Hein? Aux liaisons. Donc, هذا هو l'avantage ديالها. L'avantage, c'est هذا هو l'avantage. Obtenir des relations, bien une relation, toujours qui دايرة explicite, يعني direct, explicite, c'est-à-dire direct, entre l'entrée et la sortie, entre l'entrée et la sortie. D'accord. Les inconnus de cette résolution, هما les paramètres cinématiques ديال les liaisons. هما les paramètres cinématiques ديال les liaisons. Les inconnus de cette résolution. ما كرهتش لو كانت السرعه ديال يعني الهضره بحال السرعه ديال الكتابه تكون مزيان الفيديو ياك يمكن احسن لان ولكن المشكله هي ان السرعه ديال الكتابه علاش راه كنكتب شي خطرات كنغلط في الكتابه راه شي خطرات كيكون يعني كنكون نهضر او ميم طون نكتب اذا يعني بحال هكا داك التركيز كيتشتت نرجع دونك قلنا بلي ان لي زانكوني دو سيت résolution sont les paramètres cinématiques. Sont les paramètres cinématiques. Sont les paramètres cinématiques. هاد les paramètres cinématiques des liaisons اللي شفناهم. Des liaisons. Des liaisons. هما هي la vitesse ou la vitesse de rotation. Vitesse de rotation. De rotation. Vitesse et vitesse de rotation. ولكن هنا نعطيكم واحد لا ريمارك مهمه بزاف هي كي نديروا واحد لا فيرميتور سينيماتيك راه حنا كناخذوا بعين الاعتبار بلي ان واحد لا فيرميتور جيومتريك راه دارت وهاد لي بارامتر جيومتريك دي ليزون لا فيتيس ou la vitesse de rotation sont connus. D'accord. راه كنعتبروا بلي ان راه حنا درنا هادشي كتب هاد لا غومارك تقدروا تطيحوا في شي كا بحال هكذا lorsque l'on effectue une fermeture cinématique on présuppose qu'une fermeture géométrique a été réalisée avant et que les paramètres il y a des les paramètres géométriques
sont connus. Sont connus. Sont connus. Que les paramètres géométriques sont connus. La remarque أخرى يعني puisque قلنا une fermeture géométrique ما هي إلا la dérivation ou bien une fermeture cinématique ما هي إلا une fermeture géométrique plus dérivation temporelle إذا غادي تكون même écriture. هنا كاينه واحد la remarque يعني باش pour obtenir نكتبها obtenir la même expression littérale, c'est-à-dire des relations entre inconnus, même expression de relations يعني cinématique par les deux méthodes. خاصنا on choisit même base de projection. On choisit même base de projection. Même base de projection. Donc ça, pour éviter la manipulation des formes trigonométriques très complexes, ولكن هاد لا ريغل ماشي ديما صحيح. هاد لا ريغل ماشي ديما صحيح. نتوما غير خذوها بعين الاعتبار. يعني باش نلقى بلي انه نفس لي ريلاسيون ليترال خاصني نلقى يعني نبروجيتيهم دون ميم باز دو بروجيكسيون. دونك دابا نمشيو لا سينيماتيك غرافيك اللي هي لا تروازيام. لا سينيماتيك غرافيك. هاد لا سينيماتيك غرافيك كاين دي فيليير اللي عندهم في البروغرام وكاين دي فيليير اللي ما عندهمش في البروغرام. باغ اكزومبل تي اس اي عندهم هاد لا سينيماتيك غرافيك. جو بونس الام بي اس اي يمكن ما عندهمش هاد السينيماتيك غرافيك. مي انا غادي نشرح شنو هي لا سينيماتيك غرافيك. لا سينيماتيك غرافيك حتى هي permet de déterminer la vitesse pour des problèmes plans. ولكن dans des situations particulières. هذا هو العيب ديال لا سينيماتيك غرافيك. يعني لي ريلاسيون اللي غادي تلقاهم كيكونوا غير بهذيك لا سيتوياسيون اللي عطاك، يعني بداك الشكل بداك الرسم اللي رسمولك. لان كي كنهضر على غراف يعني كنهضر على رسم غادي نشوفوها من بعد بيان سور تري ديتايي. يعني غراف اون فوا يبدل لك داك لو غراف غادي تبدل هذيك لا ريزوليسيون. لا سينيماتيك غرافيك عندها واحد لافونتاج هو انه هذوك لا فيتيس في لي شين اوفرت تقد تحسبهم صافي. اذا هذه هي لا سينيماتيك غرافيك. السينيماتيك غرافيك سي كوا سي لا ديتيرميناسيون دي فيتيس. لا ديتيرميناسيون دي فيتيس هذا هو الهدف ديال لا سينيماتيك غرافيك. لا سينيماتيك غرافيك دونك permet de quoi permet de déterminer des vitesses ولكن pour des quoi pour des problèmes plans pour des problèmes plans dans des situations particulières dans des situations particulières dans des situations particulières. En effet, نشرحوا شوية. En effet, les relations هذه مهمة. Les relations obtenues ne seront vraies que pour la situation dessinée. Ne seront vraies que pour la situation dessinée. Que pour la situation dessinée.
une remarque elle a l'avantage ديال الاخر la cinématique graphique permet de résoudre les mécanismes. Les mécanismes. Et aussi, هذه هي المهمة, calculer ou bien déterminer des vitesses dans le cas de chaîne ouverte. Dans le cas de chaîne ouverte, on peut déterminer les vitesses. Des chaînes ouvertes. إذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. هذا هو الفيديو اللي هضرت فيه اون جينيرال على لي 3 ميثود ديال لا ريزوليوشن اللي عندنا في ليتود دي ميكانيزم. لا فيرميتور جيومتريك, لا فيرميتور سينيماتيك غرافيك اللي كتكون خاصه بدي فيليير. شفنا بلي ان لا فيرميتور جيومتريك هو الهدف ديالها هو انك توصل انه تحدد la relation entrée-sortie les paramètres ديال cinématique des liaisons comme la vitesse ou la vitesse de rotation. وشفنا aussi la cinématique graphique هي شويه particulier علاش لانها كتحدد لك واحد لا سيتوياسيون. هذيك لا سيتوياسيون اللي رسمت فيها الشكل لو كان يبدلوا الشكل اذا غادي يتبدل كاع دوك لي غولاسيون غادي يتبدلوا. اذا على حسب لا سيتوياسيون ديسيني كنستعملوا هاد لا cinématique graphique. ولا cinématique graphique عندها افونتاج حتى هي permet de résoudre les mécanismes ou aussi qu'à déterminer la vitesse في les cas des chaînes ouvertes. L'autre résolution ما كيديروهمش, كيهضروا على les chaînes fermées. هنا تقدر تحدد les vitesses dans les chaînes ouvertes. اذا اتمنى ان تكونوا استفدتوا. مره اخرى اقولها لكم, ما تبخلوش علينا بان كومونتير, ما تجي ناقصه شويه ياك, تبخلوا علينا بان كومونتير تشجعوني فيه نقدم لكم المزيد ان شاء الله تعالى. الله يوفقنا ويوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.